अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, साथ रहेंगी। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। हमारी बहुत सारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं और अल्लाह पाक पाकिस्तान पर भी इसी तरह अपनी रहमतें बरसाता रहे। पाकिस्तान इसी तरह आगे बढ़ता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान ज़िंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा, हमेशा, हमेशा ज़िंदाबाद। ख्वाजा आसिफ ने कल यूथियों की तबीयत काफ़ी साफ़ की है, इनकी औकात बताई है कि कैसे सब कुछ अदारों के हवाले इन्होंने कर रखा था। फैज़ हमीद के हवाले कर रखा था, तब से इनकी चीखें निकल रही हैं और ये आज दूसरों को बातें करते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं एतराफ़ करता हूँ कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग समेत मुअद्दद बिल्स में असद कैसर के घर में हम फैज़ हमीद की आईएसआई के अफ़सरान की मौजूदगी में कवानीन की नोक पलक दुरुस्त करते थे। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार याद सादक के ज़रिए सदारत हुआ, जहां बजट पर बहस के दौरान अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान सख्त जुमला देखने को आया। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मैं सच बोलकर अपने ज़मीर का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। हम आईएसआई अफसरान की मौजूदगी में कानून साजी करते थे। साबिक स्पीकर कैसर जो कि घर में जनरल फैज के भेजे हुए लोगों के साथ बैठकर मुज़ाकरात हुआ करते। उन्होंने कहा कि मैं एतराफ़ करता हूँ कि असद कैसर के घर हम आईएसआई की मौजूदगी में कवानीन। अब आप ज़रा इस बात से अंदाज़ा कर लें। चलो ख्वाजा साहब कह रहे हैं जी कि अपोज़िशन में थे, हमारे उस वक़्त जो हालात थे वो सबको पता थे, लेकिन हुकूमत जो है वो सारी की सारी अदारे चला रहे थे। बट मेरे ख़्याल में ख्वाजा साहब से पहले इमरान खान साहब बहुत दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, हम तो कुछ भी नहीं करते थे। कि एक बजट भी पास करवाना होता था तो हमें अदारों से कहना पड़ता था कि बंदे पूरे करें, हमारे पास बंदे पूरे नहीं। इससे पहले इमरान खान साहब बारहा कह चुके हैं, इमरान खान साहब जनरल बाजवा को कर चुके हैं कि भई अगर आपने एक्सटेंशन ले ली है, तो आप आएँ, हम आपको ताहयात एक्सटेंशन देते हैं कि जब तक पाकिस्तान है, जब तक आपकी ज़िंदगी है बाजवा साहब, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन के बैठे रहें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये तो बहुत पहली दफ़ा नहीं कहा जा रहा, बहुत दफ़ा कहा जा चुका है कि इन यूथियों की और इन यूथियों के महात्मा की, घड़ी चोर की औकात टोटल है क्या? आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें ना कि वो कह रहे हैं जी वो आएगा तो अमेरिका में सुलह करवाएगा, ईरान का बड़ा लीडर ये है। इमाम ख़मीनी के बाद मतलब पता नहीं वो क्या-क्या यूथिया कहते हैं, लेकिन टोटल औकात ये है। वो उस दौर में आपको याद है एक शायद कर्नल था, हाँ, कर्नल के बारे में बताया जाता था, कोई नाम भी लिया करते थे। अब मेरे ज़हन में 3-4 नाम आ रहे हैं, मैं ना ही लवां तो बेहतर है। कोई जो पूरी की पूरी असेंबली चलाया करता था, जो असेंबली में बैठा होता था, वही उनको हैंडल करता था। तो इसलिए ख्वाजा साहब आप अपने ज़मीर का हल्का जो बोझ कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि ये इनकी टोटल औकात क्या है और ये कैसे चलाया करते सिस्टम और कैसे चलता था। पीटीआई हमेशा ब्लैकमेलिंग करती है, ब्लैकमेलिंग पर चलती है। हर कौमी इश्यू पर ये रियासत को ब्लैकमेल करते हैं। आईएमएफ को खत लिखकर उन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया करने की कोशिश की थी। अब सूबाई बजट पर ब्लैकमेल कर रहे हैं कि पहले इमरान खान और फिर पाकिस्तान का इनका जो नारा है अब उस पर ये फिर ऑफिशियली जो है वो ये नारा लगा रहे हैं। पहले इमरान खान और फिर पाकिस्तान जो है उन्होंने ये नारा लगाया ना, इनकी पार्टी के एक रुकन ने नारा लगाया जो काफ़ी मुतनाज़ा हुआ। और लेकिन अभी तो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, वो ये नारा लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, हतमी बजट पेश नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 3 माह का बजट पेश करेंगे। अब आप अंदाज़ा करें कि हर जगह पे ये ब्लैकमेल करते हैं, बट मेरा ख़्याल है कि इनसे कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होने वाला और ना ही इनसे कोई ब्लैकमेल होगा। उसकी रीज़न ये है कि जिन्होंने जो करना है, जिहदे नाल करना है, जिथे लड़ना है, जिथे झगड़ना है कर लो। इत्थों जान नहीं छुटनी भावें कुछ हो जावे। हम देखते हैं कि किसी भी हुकूमत के 1 साल के बाद ही कुछ सहाफ़ी हुकूमत गिराने की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ शेख रशीद जैसे किरदार होते हैं जो कि आजकल फैसल वाडा किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं होती। पूरे वसूख से कह रहा हूँ, 2-4 लोगों से बात होने के बाद कह रहा हूँ कि ये सिस्टम चल रहा है। इस सिस्टम ने जितना डिलीवर किया है, मतलब आप मुझे ज़रा ये बताएँ कि इससे बेटर सिस्टम आप क्या लाना चाहते हैं? बताएँ ज़रा। आपके खित्ते में जंग लगी और उसको जंग को रुकवाने के लिए इस सिस्टम ने किरदार अदा किया। इस अदारे ने और पार्लियामेंट ने मिलकर दोनों ने किरदार अदा किया और पूरी दुनिया की मईशत बचा ली। पूरी दुनिया का अमन बचा लिया। 40 साला ईरान पर जो ईरान को मिटाने की बातें हो रही थी, सकाफ़त मिटाने की बातें हो रही थी, वो इस सिस्टम ने बचा ली है। सबसे बड़ा पेट्रोल था, कीमतें ज़रूर बढ़ी। अब ये जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि इंडिया के बराबर, फलाँ के बराबर, ये बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। आप श्रीलंका में, आप इंडिया में, हर जगह पे देखें, पाकिस्तान के माइनस प्लस ही पेट्रोल होगा। कहीं ₹2 ऊपर होगा, कहीं ₹1 नीचे होगा। अब इंडिया में अगर ₹125 बिक रहा है, तो उनका करेंसी जो है वो हमसे 3 गुना तगड़ी है।
مطلب ہمارے 3 روپے اور ان کا 1 روپیہ ہے، تو ان کا جو 1.25 ہے وہ تقریباً 400 روپے بنتا ہے، 370-80 روپے بنتا ہے، اور 370 ہمارے یہاں بک رہا ہے. تو یہ بکواس کرتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھی. تو اس کا مطلب، اور ہاں اگر ان کا 2-3 روپے بڑھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاکستان میں پیٹرول سستا تھا اور وہاں پہ پہلے مہنگا تھا، جو اب برابر ہے. تو یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. تو میرے خیال اس سسٹم نے ڈلیور کیا، یہ سسٹم کہیں نہیں جا رہا. کامران شاہد کے ذریعے ان صحافیوں کو بتایا گیا کہ یہ کہیں حکومت جاری. کامران شاہد نے ٹویٹ کیا ہے، وفاقی حکومت قیادت اور ریاستی اداروں کے درمیان میں قومی مفاد، آئینی حدود اور عوامی خدمت کے ایجنڈے پر مکمل ہم آہنگی موجود ہے. پالیسی سازی اور انتظامی امور میں مشاورت کا عمل کے مطابق مثبت اور نتیجہ خیز جاری. کسی بھی سطح پر اختلاف، فاصلے یا عدم استحکام کا تاثر حقیقت کے برعکس ہے. سیاسی ماحول میں بعض اوقات ذاتی آرا اور قیاس آرائیاں سامنے آتی رہتی ہیں، تاہم انہیں ریاست، موقف، ادارہ جاتی سوچ سمجھنا چاہیے. حکومت اور ادارے کے ملک کے استحکام، معاشی بحالی اور عوامی ریلیف کے لیے یکسو، مربوط اور ذمہ دارانہ انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. آپ کی معیشت کے مسائل ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں، ہمارے جو کاروبار ہیں وہ 100 سے 30% پہ آ گئے ہیں، اور پریشانی کی حالت میں اس وقت کہ اس مہینے کے اینڈ پہ ہونا کیا ہے. کیونکہ ظاہر ہے بزنس مین ہوتا ہے وہ ہر مہینے کے مہینے چل رہا ہوتا ہے، مطلب کہ وہ اس کی انویسٹمنٹ جو اس کے پاس ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں لگا دیتا ہے کہ ہر مہینے کام چل رہا ہے اور اسی سے سلسلے آگے بڑھتے رہیں گے. میں پریشان ہوں اس مہینے، اور سچ میں پریشان ہوں کہ ہمارے ہاں جنگ کے بعد یہ جو ایئر لائنز کا پرابلم ہوا ہے، خاص طور پر جو خلیجی ریاستوں سے، یو ای سے جو بڑی ایئر لائنیں آتی تھی، وہ بند ہونے کے برابر، یا ایک جو افراتفری پھیلی ہوئی جنگ کی وجہ سے حالات بڑے خراب ہیں. تو پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی جو معیشت ہے اس نے بھی دنیا میں جینا حرام کیا ہوا ہے. خیر، اچھا جی، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جسے پیف کہتے ہیں، پاکستان کے تعلیمی شعبے کی ایک کامیاب اور منفرد مثال بن چکا ہے، جس نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے مؤثر ماڈل کے ذریعے لاکھوں بچوں کو مفت اور معیاری تعلیم فراہم کی ہے. حکومت پنجاب کے تحت یہ قائم خود مختار ادارہ کم آمدنی محروم طبقات سے تعلق رکھنے والے بچوں کے نجی تعلیمی اداروں کے تعاون سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے موقع فراہم کر رہا ہے. اس وقت پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن صوبے بھر میں 18,157 اسکولوں کے ذریعے 40,44,631 طلباء کو تعلیم فراہم کر رہا ہے. یہ میرے پاس جو انفارمیشن ہے یہ 5-10 دن آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن 18,157 اسکول اور 40,44,631 بچے جو ہیں ان کو تعلیم فراہم ہو رہی ہے. پبلک اسکول اور ری آرگنائزیشن پروگرام کے تحت کمزور کارکردگی والے اسکول، سرکاری اسکولوں کو نجی شعبے میں مؤثر انتظام کے ذریعے بہتر بنایا جا رہا ہے. نواز شریف اسکول آف ایمینس عالمی معیار کی تعلیم کے فروغ کا عکاس ہے، جبکہ ایٹنگ اور ایکسلریٹنگ پروگرام جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اسکول سے باہر بچوں کے دوبارہ تعلیمی دھارے اس میں شامل ہیں. پیف کی نمایاں خصوصیت اس کا مضبوط احتسابی نظام ہے. شراکت دار اسکولوں کو مالی معاونت ان کی کارکردگی، معیاری تعلیم اور کوالٹی انشورنس ٹیسٹ کے نتیجے سے مشروط ہے. اس طریقہ کار نے تعلیمی معیار، طلباء کی کارکردگی اور اسکولوں کے انتظامی صلاحیت میں نمایاں بہتری پیدا کی ہے. ادارہ اساتذہ کی تربیت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافے پر خصوصی توجہ دیتا ہے. جدید تدریسی طریقہ کار، قائدانہ صلاحیتوں اور ڈیجیٹل مہارتوں سے متعلق تربیتی پروگرام کے ذریعے ہزاروں اساتذہ اور تعلیمی منتظمین کی جو استعداد کار میں اضافہ کیا گیا. ڈیفینیٹ جب 44 لاکھ بچہ جو سسٹم میں انٹر ہوا ہے، 18,000 ایسے اسکول جو ہیں جن کی کارکردگی جو ہے وہ وہاں پر، مطلب ایسے اسکول بھی ہیں، کیونکہ میں بہت ساری چیزوں کا گواہ ہوں. بہت زیادہ دفعہ موقع ملا کچھ ایسی میٹنگز اٹینڈ کرنے کا جس میں 5-5 7-7 بچے اسکول میں ہوتے تھے، یا 2 بچے اسکول، مطلب اسکول میں بچے کم ہوتے تھے، ٹیچر زیادہ ہوتے تھے، اور ٹیچر بھی 3 ہوتے تھے، کچھ زیادہ نہیں کہ بچہ ایک ٹیچر 3. اب وہاں پہ 200-250 بچے پڑھ رہے ہیں، اور ٹیچروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، اسکول بھی بلڈ ہوئے ہیں. تو یہ وہ فائدہ ہے وہاں پہنچا ہے جہاں پر میرے خیال میں کدی کدی جڑی نا ہوا بھی، جسے کہتے ہیں نا کہ ہوا بھی کم پہنچتی تھی، وہاں پہ بھی رانا سکندر صاحب جو ہے یہ پیف کا نظام لے گئے ہیں. بین الاقوامی سطح پر پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو تعلیمی شعبے میں جدید مالیاتی ماڈل اور نتائج پر مبنی فنڈنگ کامیاب مثال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. نجی شعبے کے موجودہ انفراسٹرکچر کو استعمال کرتے ہوئے پیف کم لاگت سے زیادہ بچوں تک معیاری تعلیم پہنچانے میں کامیاب رہی ہے، جس سے سرکاری وسائل مؤثر استعمال بھی ممکن ہوا ہے. تعلیم کے فروغ کے ساتھ ساتھ پیف غربت کے خاتمے، انسانی وسائل کی ترقی، صنفی مساوات، سماجی شمولیت اور معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. خصوصاً دیہی علاقے جو کہ کم آمدن والے خاندان ہیں ان تک پہنچ رہا ہے، اور ان کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے
बराबर मौके फराहम कर रहा है। ये एक अदारा ज़्यादा मुनसिफ़ाना और खुशहाल मुआशरे की बुनियाद को मज़बूत कर रहा है। 4 मिलियन से ज़ायद तुलबा तक रसाईद पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन आज न सिर्फ़ पंजाब बल्कि दुनिया के एक काबिल अमल तकलीदी मॉडल बन चुका है। अब देखिए ना बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। अब होता क्या है कि हम लोग चाहते ये हैं कि जैसे ही हुकूमत जो है बागडोर सँभाले, तो वो बिल्कुल जो है ना वो मैं अब क्या कहूँ, वहाँ पे आकर खड़ी हो जाए। खड़ी हो गई ना। देखिए कि 18,000 ऐसे स्कूल जिनका म्यार जो है वो बहुत ही निचले सतह तक था। वहाँ तक हुकूमत जो है वो पहुँच गई है और उस हुकूमत ने वहाँ तक पहुँचने के बाद जो किया है वो सब आपके सामने है। मैं अभी आपको मैंने ये एक मिसाल के तौर पर आपको बता दिया कि कैसे वहाँ पर ये काम कर रहे हैं। तो राणा सिकंदर साहब, आप और आपके जो पेफ के सीईओ हैं वो और उनका तमाम अमला जो है खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिस तरह आप लोग सुबह-शाम काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें लेके चल रहे हैं। उम्मीद ये है कि जब आप अपनी हुकूमत के 5 साल पूरे करेंगे और अगला इलेक्शन होगा और दोबारा आप वज़ीर तालीम का हलफ़ उठाएँगे, तो ये जो पेफ है जिसमें 18,000 स्कूल है, उसमें कोई पंजाब में ऐसा स्कूल नहीं बचेगा और ये जो तादाद अभी 44 लाख है, 44 लाख बच्चों की है 40 ये इंशाअल्लाह ताला मेरे ख़्याल में 15-20 मिलियन तक पहुँचेगी और पंजाब में कोई स्कूल से बाहर बच्चा नहीं रहेगा। ज़िंदाबाद। अच्छा जी, इसी को लेके आगे चलते हैं। तलीमी शोबे के लिए मजमूई तौर 850 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें 750 अरब रुपए स्कूल एजुकेशन, 1000 अरब रुपए हायर एजुकेशन के रखे गए हैं। स्कूल एजुकेशन के लिए मुझसे 750 अरब रुपए, नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमएलएस के लिए 12 अरब रुपए, दानिश स्कूल के लिए 5 अरब रुपए, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पेफ के लिए 50 अरब रुपए, स्टीम और कंप्यूटर लैब्स के क्याम के लिए 25 अरब, स्कूल मील प्रोग्राम के लिए 7 अरब, स्कूल में बुनियादी सहूलियात की फराहमी और खस्ता हाल खतरनाक इमारतों की बहाली के लिए 100 अरब, मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के लिए 10 अरब, मुफ्त निसाबी किताबी फराहमी के लिए 10 अरब, तलबा को मुफ्त यूनिफॉर्म की फराहमी के लिए 7 अरब और इस्तादा की तरबियत के लिए 3 अरब, जबकि गूगल आईडीज मसनूई जहानत और मिबनी निसाब प्रोग्राम क्रोम मैक्स जैसे फराहमी के लिए 3 अरब रुपए रखे गए हैं। इस तरह हायर एजुकेशन के लिए 100 अरब रुपए में जामियात के लिए 35 अरब रुपया, जबकि तुलबा को लैपटॉप फराहमी के लिए 30 अरब रुपए, कॉलेजेस में आईटी लेबॉर्ट्रीज दीगर सहूलतों के लिए 7 अरब रुपए, जबकि होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 22 अरब रुपए रखे गए हैं। देखिए जी, तालीम के शोबे तो मेरे ख्याल में कि इसका तो तोड़ ही कोई नहीं है। जो पंजाब में वैसे तो हर महकमा जो है वो यूरोप का मुकाबला कर रहा है, लेकिन आप 5 साल बाद देखेंगे कि तालीमी निज़ाम में जो राणा सिकंदर साहब मरियम नवाज़ के विज़न के मुताबिक इसको लेके चले। देखें, मरियम नवाज़ के ये जो तालीम के बारे में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तालीम के बारे में आप देखें ना कि ये जो बजट 300 अरब हुआ करता था, 850 अरब पे पहुँच गया। अब 850 अरब, 300 अरब से पहुँचना एजुकेशन के लिए, ये मरियम नवाज़ के ख़ुसूसी प्यार है ना एजुकेशन से, और माशाल्लाह मिला भी उनको हीरा है और इस हीरे ने जो कमाल किया वो मेरे ख़्याल में राणे सिकंदर साहब ने बड़े-बड़ों की नींदें हराम कर दी हैं, चाहे वो अंदरूनी मुल्क हो या वो बैरूनी मुल्क हो। तो ये बड़ा राणा साहब आपने घबराना नहीं है। पंजाब के वो बच्चे जो इस पेफ के निज़ाम के तहत एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए स्कू जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके माँ-बाप की, उनके बुज़ुर्गों की दुआएँ आपके साथ हैं। ये जो आप सोने लगते हैं, आप चलते फिरते अच्छे लगते हैं, सोने कपड़े पहनकर बड़े ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं, ये उन बच्चों की, उन माँओं की दुआएँ हैं जो आपको लगती हैं। अच्छा जी, फैसल वाडा साहब जनाब, अब देखें ना कि तकलीफ बेचारे की समझ आई अब आपको? वो जो 4 थे ना, 2 साडे भी नाल लगे गए ने। वाडा साहब ने 2 नाल साडे भी रगड़ दित्ते ने, जो कि हमने आज़ाद खड़े किए थे, वो भी साथ लगे गए हैं। अब वो 4 जो हैं उनको मिले हैं जिन्होंने दौड़ में हिस्सा ही नहीं लिया। अब समझ लगा कि वो जो सबसे पीछे था, हाँ जी, इस्तेहकाम पार्टी, उसने सबको आगे क्यों लगाया हुआ था। अच्छा, वहाँ पे हम जब इलेक्शन पर थे तो ये एक हवा थी कि 3 सीटें जो है ना वो तो कन्फर्म मिलनी है और 4 भी मिल सकती हैं। 3 सीटें कन्फर्म मिलनी है, 4 भी मिल सकती हैं। तो दौड़ में ऐसा नहीं मुमकिन हो पाया। वो इलेक्शन में नहीं जीत पाए। वो जो उन्होंने 3-4 हीरे खड़े किए थे वहाँ पे, तगड़े हीरे खड़े किए थे। उन्होंने उस वक़्त इलेक्टेबल जो है वो गिलगित-बल्तिस्तान की सियासत के लिए थे। अलीम खान साहब ने वहाँ पे माशाल्लाह जाकर अपना जो है मतलब बड़ा अपना काम भी किया और उन्होंने वहाँ पर रहे, ये बड़ी बात है। इलेक्शन कैंपेन चलाई, खुद वहाँ पर जाके दफ्तर में बैठे। लेकिन बात नहीं बन सकी। तो अब जो आज़ाद हैं वो चारों के चारों एक ऐसी जमात में गए हैं जिन्होंने कोई सीट हासिल नहीं की। देखें, इस पे आप बहुत सारी स्टोरियाँ बना सकते हैं कि उन्होंने दे दिए, उन्होंने खरीद लिए। एंड रिजल्ट ये है कि अलीम खान की पार्टी के 4 मेंबर वहाँ पर हैं। और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये किरदार अदा नहीं कर सके, तो फिर आप अलीम खान साहब को बुरा ना कहें।
علیم خان صاحب تو جس ریس میں گئے تھے وہ جیت گئے ہیں، اور علیم خان کی جیت اسی میں ہے کہ وہ جیت گئے ہیں۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ یہاں پر بیٹھ کے جو بڑکے لگا رہے تھے، یہاں پر بیٹھ کے جو بڑی-بڑی باتیں کر رہے تھے، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تالیاں بجا کر اور پتہ نہیں کیا-کیا ڈرامے کر رہے تھے، میرے ہاں یہ بھائی جاتے وہاں پہ، جا کے وہ جو آزاد سے ان سے بات کرتے، بتاتے آپ کا ویژن زیادہ اچھا ہے، آپ نے گلگت بلتستان کو کیا بنانا ہے، سندھ بنانا ہے، سندھ میں آپ نے جو کیا وہ بتاتے لیکن نہیں بتا سکے۔ علیم خان صاحب نے ان کو سمجھا دیا، شاید نون لیگ بھی نہیں سمجھا پائی، تو علیم خان نے سمجھا دیا اور علیم خان صاحب لے گئے ہیں۔ اب مجھے لگتا یہ ہے کہ جو گلگت بلتستان کی حکومت ہے وہ ویسے ہی بنے گی کہ اس میں جو اب ظاہر ہے علیم خان صاحب کے 4 یہ ہیں، ایک ٹیکنوکریٹ ملے گا، ایک خواتین کی ملے گی، 6 سیٹیں ہو جائیں گی اور ان 6 سیٹوں کے ساتھ جو حکومت بنے گی اصل یہ 6 سیٹوں والے ہی حکومت چلائیں گے۔ اب حکومت وہاں پہ کسی کی بھی بن جائے لیکن چلانی انہوں نے ہے۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں، مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا۔ علیم خان صاحب کی محنت ہے، وہ بندے اپنے لے گئے ہیں، جیسے بھی لے گئے ہیں اس پہ کیا بحث کرنی ہے، لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ گلگت بلتستان والے حافظ حفیظ الرحمان ڈیزرو کرتے تھے، وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون حکومت ڈیزرو کرتے تھے۔ بڑے کمال کے لوگ ہیں، بڑے سادے لوگ ہیں، بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں، پہاڑوں پر رہنے والے لوگ ہیں، شفقت فرمانے والے لوگ ہیں۔ وہاں پر اگر ایک مضبوط حکومت بنتی، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی، مرکز میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، تو گلگت بلتستان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ تو اس بات کا مجھے افسوس رہے گا، باقی اس علاقے کی اپنی قسمت ہے، اپنا نصیب ہے۔ اللہ پاک ان کو ان کے حصے میں پنجاب آئے، ان کے حصے میں لاہور آئے، ان کے حصے میں ملتان آئے، گوجرانوالا آئے، سیالکوٹ آئے، جیسے جیسے یہاں پہ کام کر رہا ہے، میری یہ دعا ہے وہاں پہ اب کوئی بھی حکومت ہے، کام وہاں پر ویسے ہی ہوں۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں، انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے بات ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔